Bon, alors je crois que nous devons vraiment nous réjouir parce qu'en 2012, il y avait deux événements qui vont bouleverser le cours des choses. C'est d'une part, on va bien dire l'Euro 2012, inévitablement en France, on parlera abondamment de l'Ukraine. Et puis il y a surtout aussi l'Ukraine invitée d'honneur au Salon du Livre de Cognac. Але ми дуже сподіваємося на 2012 рік, саме з цієї точки зору, що, може, і журналісти зацікавляться, тому що, по-перше, це Євро 2012, яке, сподіваємося, буде цікаво і знаємо, що буде цікаво французам, але також те, що Україна буде почесним гостем фестивалю європейських літератур у Коньяку. Bon, alors ce n'est pas là le plus important, Salon du Livre en France, mais c'est un premier pas. Et moi, je voudrais beaucoup remercier les éditions Calvaria pour ce qu'elles ont fait en la matière et pour la promotion de la littérature ukrainienne en participant à ce salon, en se faisant inviter comme invité d'honneur. Et je vois très très bien ce que ça a été comme travail de votre part pour essayer de convaincre les organisateurs de vous inviter d'inviter l'Ukraine comme invité d'honneur, donc bravo. Це не найбільший літературний фестиваль Франції, але це дуже важливий перший крок, і тому велика подяка видавництву Кальварія, яке саме робить всі зусилля і поєднує видавців в цьому прагненні показати себе у Франції. Bon, alors, avant de vous donner la parole, je voudrais quand même revenir à une question que je trouve fondamentale. On a évoqué différents problèmes. En effet, celui, je pense, de la surproduction en France, mais de livres et de la façon dont tous les ans on se dit mais c'est pas possible, ça va pas d'une année sur l'autre recommencer, tant de nouveaux titres à chaque fois à la rentrée littéraire, c'est par centaines qu'ils apparaissent sur le marché, et c'est évident que il y en a trop. Je veux dire, comme il y a beaucoup de films en France qui sont produits et qui ne sortent pas sur les écrans, il y en a beaucoup qui ne trouveront pas, bien sûr, malheureusement, leur lecteur. Il y a évidemment quand même devant nous une nouvelle pratique de lecture qui se met en place. C'est une pratique sur écran, le livre électronique, comment Gallimard, les éditions Gallimard voient l'apparition de ce livre électronique, parce que c'est inévitablement un concurrent, parce qu'il va capter bien sûr un certain pourcentage de lecteurs qui, inévitablement, s'ils ont lu le livre sur un écran, voilà, ils ne vont pas aller l'acheter dans les librairies, et donc je comprends que l'on s'inquiète sans doute quand même de l'apparition de ce livre-ci. Bien sûr. Питання про те, яку політику проводить видавництво Кальвар в нових умовах, зокрема поява електронної книжки. Ми вже говорили про те, що нові книги виходять сотнями. Щороку у вересні ми бачимо насправді сотні нових книг, які виходять у Франції. Вже казали, що читач вже губиться серед цих паперових книжок, а тут ще й виходять електронні. Чи поява електронних, вона зовсім уб'є книжку паперову? Як видавництво Галімар поводиться в цих нових умовах? Alors évidemment, les éditions Gallimard s'y préparent à la révolution numérique, mais il y a aussi les pouvoirs publics en France qui nous aident en fait à encadrer légalement la pratique de la lecture numérique. Видавництво Галімар готується до цього випробування, але у Франції, треба сказати, що у Франції є і також і адміністративні державні структури, які підтримують політику видавничу. Donc nous avons depuis quelques jours, depuis le 1er janvier, une nouvelle loi qui complète la loi sur le prix unique en France qui protège donc le prix du livre. Donc nous avons la même disposition maintenant pour le livre numérique, pour bien encadrer justement le téléchargement légal et la vente des livres numériques. 2 тижні тому був прийнятий закон у Франції, який доповнює закон 1981 року про єдину ціну книжки, який діє у Франції. Цей закон поширює єдину ціну, тобто регламентує ціну на електронні книжки. Il y a un énorme travail aussi qui a été fait évidemment sur le plan technique pour empêcher le piratage autant que possible avec des mesures des systèmes de protection. Також були певні
дуже великі технічні зусилля докладені для того, щоб не давати змогу нелегально отримувати ці електронні книжки. Nous avons déjà aujourd'hui, je crois, à peu près 15 000 titres numérisés au catalogue Gallimard. У нас зараз в каталозі Галімара приблизно 15 тисяч книг в електронному вигляді. Un peu plus de 2000 titres sont déjà proposés à la vente en fait comme téléchargement et petit à petit, normalement les 15 000 titres vont migrer sur cette plateforme de téléchargement. Вже 2000 пропонують, тобто ми вже 2000 поставили в продаж і ці 15 будуть поступово також додаватися туди. Alors notre grand souci en fait nous d'éditeurs est d'inclure les libraires dans cette chaîne finalement. On est plus inquiet pour les libraires que pour nous-mêmes. Parce que nous continuons à vendre des livres, que ce soit sous forme papier que sous forme électronique. Mais notre souci c'est de ne pas briser la chaîne du livre et de ne pas fragiliser davantage le libraire. Те, що нас більше хвилює в цьому процесі, це ми піклуємося не так про себе видавців, тому що ми будемо продавати чи то в паперовому, чи то в електронному вигляді, ми все одно можемо продавати книги, але доля книгарень, тому що це в цьому ланцюгу книги, книжковому ланцюгу, це ті, хто під найбільшою загрозою знаходяться. La vente directe d'éditeurs est interdite de toute façon en France, que ce soit sous forme papier que sous forme électronique. Et nous voulons vraiment préserver le rôle de l'intermédiaire essentiel qui est le libraire. Et donc aujourd'hui en France, beaucoup de libraires, que ce soit des chaînes de librairies comme la FNAC, mais aussi des grandes librairies indépendantes, comme la plus grande de France qui s'appelle Mola, qui est à Bordeaux. Toutes ces grandes librairies se dotent comme ça aujourd'hui de plateformes de téléchargement légales de livres qui viennent en partie maintenant déjà de Gallimard. І тобто ми проводимо велику роботу для того, щоб підтримати книгарні у цій справі. Взагалі у Франції заборонений прямий продаж видавцями, чи то в паперовому вигляді, чи то в електронному прямий продаж. Тобто видавці не мають права прямим продажем займатися, і ми підтримуємо, щоб в ролі цих посередників виступали книгарні, чи то великі мережі книгарні, як ФНАК, чи то незалежні книгарні, наприклад, велика книгарня Мола у Бордо, вони також поступово придбають обладнання для того, щоб пропонувати, продавати електронному вигляді книжки. Mais la question essentielle que nous nous posons tous, c'est la question du pourcentage. Quel pourcentage le livre électronique va-t-il représenter dans la lecture globale? Aujourd'hui, c'est très faible encore. Велике питання, яке ми собі ставимо, це який відсоток електронної книги буде в загальному обсязі читання, який відсоток буде мати електронна книга. На сьогодні це ще дуже невеликий відсоток. Donc des livres que nous vendons sous forme papier, des best-sellers, je cite que des best-sellers comme par exemple le prix Goncourt de Marine Diaye, 3 femmes, qu'on a vendu près de 750 000 exemplaires sous forme papier, on en a vendu un peu plus de 600 sous forme électronique, numérique. Donc c'est quand même le ratio. Наприклад, якщо взяти приклад таких бестселерів продажів, наприклад, Гонкурівська премія, книга Марін Дяй «Три власні жінки», ми її продали у паперовому вигляді 750 тисяч примірників, а в електронному 6 тисяч. Mais juste avant Noël, en France, les grandes librairies, les grandes chaînes, comme encore une fois la FNAC, mais aussi Amazon, ont fait vraiment des offensives commerciales très importantes pour vendre les lecteurs, parce que c'est une question d'équipement. Si vous n'avez pas de reader, comme on dit, de liseuse, comme on dit en français, vous ne pouvez pas télécharger légalement, ça n'a pas d'intérêt. Et donc le taux d'équipement en France et en Europe, de manière générale, par rapport aux États-Unis, est très faible. C'est pour ça qu'il n'y a pas de téléchargement légal, parce que les gens n'ont pas la machine adéquate pour lire. І великі
національними святами вони активно дуже просували продаж цих, тобто цих Рідер, так називається. засобів читання. Тому що ще французи мало мають ще цих електронних книжок порівняно з американцями. Donc voilà, la question est de savoir est-ce que les habitudes de lecture vont vraiment changer rapidement, très lentement et dans quelle proportion. Mais nous, encore une fois, nous sommes, en tant qu'éditeurs, nous publions du contenu. Le papier ou la tablette, on aime ou on n'aime pas, on préfère le papier, comme c'est mon cas, je vous l'avoue. J'ai une liseuse pour des raisons professionnelles, mais je n'aime pas du tout lire avec ce machin. Mais peu importe, c'est le texte qui compte à l'arrivée, chacun pourra choisir son support. Mais ce qu'il faut, c'est de protéger évidemment la manière de vendre ce contenu. C'est ça qui est important, le cadre à la fois commercial et légal qui permet de maintenir cet équilibre de la chaîne du livre. Encore une fois, que ce soit à l'arrivée sur du papier ou sur un écran, je dirais pas peu importe, mais pas loin. Тобто важко передбачити, як швидко буде розвиватися цей вид читання, чи він буде переважати чи ні. Але ще раз хочу сказати, що ми видавці, ми продаємо все ж таки зміст. Це в одній формі чи в іншій, але це зміст. І тому для нас важливо зберегти весь цей ланцюг книжкового виробництва до продажу для того, щоб все це функціонувало. Але і також технічно забезпечити, щоб він функціонував нормально. En tout cas, moi je m'interroge sur ces perspectives quand on dit que dans 20 ans tout le monde lira sur tablette. Je ne suis pas sûr en fait. Je pense que ces usages et ces traditions et ces habitudes qui sont tactiles, qui sont sensuelles, du papier, de notre rapport au livre, je pense que ça ne va pas disparaître en une génération. Je pense que ça mettra beaucoup plus de temps. Je pense qu'il y aura évidemment un pourcentage qui sera pris par ce marché numérique, mais moi je n'ai pas peur du marché du livre qui va disparaître dans les 20 ans à venir. Я особисто люблю читати книжки паперові, і я також не думаю, що за найближчі 20 років паперові книжки можуть зникнути. Принаймні я не боюся того, що книжка зникне, тому що є інші якісь фактори, тому що це приємно взяти в руки, приємно. Я не думаю особисто, що за 20 років всі будуть читати тільки книжки в електронному вигляді. Juste pour étayer ça, deux exemples. J'ai fait parce que la France est un pays assez conservateur, donc je me dis nous on mettra peut-être plus de temps que les autres. Mais j'étais en Finlande en septembre et bon, Nokia c'est quasiment l'inventeur du téléphone mobile, c'est des gens qui sont extrêmement fascinés par la technologie. Et les éditeurs finlandais ont lancé il y a 2 ans, déjà 1 an et demi, beaucoup de livres numériques, ils ont dépensé beaucoup d'argent pour faire la promotion, avec un résultat proche de 0, à tel point qu'ils se demandent s'ils ne vont pas arrêter de faire du numérique. Donc vous voyez, et ça c'est un pays beaucoup plus moderne, entre guillemets, que la France. І такий ще приклад, Франція взагалі дуже консервативна країна, тому що коли я кажу про своє бачення перспектив, я кажу про Францію, тому що Франція більш консервативна. Але такий вам приклад, я був нещодавно у Фінляндії, країна набагато більше прогресивна, тому що Nokia взагалі вигадали телефони мобільні, і один видавець фінський 2 роки тому вже почав активно видавати книжки в електронному вигляді, і дуже активно багато їх пропонувати, а результат його діяльності близько 0. Тому навіть до того, що він зараз задумався, чи не припинити видавати в електронному вигляді. Et puis en octobre, j'ai eu une longue discussion avec un collègue japonais à la Foire du Livre de Francfort, parce qu'on cite aussi souvent le Japon, évidemment, comme modèle de la révolution numérique.
Et au Japon, beaucoup de jeunes lisent notamment des mangas, des bandes dessinées japonaises sur leur téléphone portable, hein, mais aussi des romans un peu sentimentaux. Mais ce qui est curieux, c'est qu'après, ils rachètent le même livre sous forme papier. Я розмовляв ще інший приклад, розмовляв восени у Франкфурті з японським видавцем, тому що Японія, вона ж перед усіма у технічних якихось засобах. І він сказав мені, що японська молодь читає, багато читає на мобільному телефоні, вони читають ці манга, японські комікси, але також такі якісь сентиментальні романи, але після того, як вони прочитали на мобільному, вони купують в паперовому вигляді. Donc au Japon, voilà, par exemple, les chiffres n'ont pas du tout baissé pour les tirages moyens de ce type d'ouvrage. Donc je crois qu'on est en effet dans des habitudes de lecture qui sont peut-être en train de changer, mais cette révolution annoncée, elle arrivera peut-être autrement que ce qu'on imagine. Je pense que ça peut être plus complexe et plus subtil comme cohabitation d'habitudes de lecture. Так, звички змінюються, але я все ж таки думаю, що ця анонсована революція, вона прийде, можливо, не так швидко, а взагалі, безсумнівно, інакше якось, ніж те, як ми її зараз уявляємо. Mais chez Gallimard, en effet, nous avons numérisé déjà une partie du fonds. Nous avons 2 personnes maintenant au service commercial qui s'occupent uniquement de la commercialisation des livres numériques. Donc c'est quelque chose que nous observons, nous voulons être présents. Je pense qu'encore une fois, ce qui nous importe, c'est de produire des livres de qualité sur le fond. Et puis, ça sera finalement peut-être au lecteur de choisir la forme sous laquelle il voudra lire les livres que nous lui proposons. Тобто, в Галімарі ми займаємося тим, що ми переводимо в електронний вигляд частину нашого фонду, є спеціальні співробітники, які цим займаються, але я ще раз повторюю, що для нас важливіше те, що ми пропонуємо, в якому вигляді і як воно який буде користуватися попитом, це вже вирішає читач. Наша роль – це пропонувати якісний зміст. Très rapidement, je me fais vraiment l'avocat du diable parce que j'aime vraiment le livre papier, j'aime l'odeur du papier, j'aime l'odeur de l'encre, j'aime toucher, j'aime rompre le dos d'un livre, c'est sensuel, c'est tactile, je ne vais jamais être un grand lecteur d'une tablette numérique. Mais bon, je respecte ces lectures évidemment parce qu'encore une fois, ce qui importe dans le fond, c'est quand même le contenu. Mais moi, pour moi, il y a quelque chose de vraiment très physique que je ne retrouverai jamais dans un livre numérique. Ще раз пан Матерн повторює, що для нього особисто книжка в паперовому вигляді, вона набагато, не можна порівняти, вона привабливість цієї книжки, яку можна взяти в руки, розкрити, понюхати, вона ніколи не замінить, її ніколи не замінить книжка в електронному вигляді. Jean, merci beaucoup pour tous ces propos qui nous permettent, je crois, d'envisager les années à l'avenir de manière assez sereine. Я думаю, дякую пану Матерну за його презентацію і думаю, що після його виступу ми спокійніше дивимося в майбутнє. Mais quand même, je voudrais vous proposer à la salle de poser peut-être une ou deux questions à M. Materne. Можливо, у вас є питання, так? Хвилиночку, є мікрофон. Там, далеко. Зараз, я мікрофон. Monsieur, je suis le traducteur de quelques livres du français pour l'ukrainien, notamment le livre d'Alain Besançon, Les malheurs du siècle, et de François Astor, Les fins du communisme. Avant de poser ma question, une toute petite remarque historique. Je ne sais pas si vous êtes au courant qu'à l'époque soviétique, lorsque un livre paraissait à Moscou en russe, donc en Ukraine, on pouvait traduire ce même livre en ukrainien. Et même, c'est pourquoi les traducteurs ukrainiens tâchaient de traduire plus rapidement tel ou tel livre. Et voilà ma question. Est-ce qu'il y a une coordination, au niveau national ou bien au niveau des maisons d'édition de Paris, une coordination si par exemple un auteur ou bien une œuvre soit commandée par quelques maisons d'édition? Est-ce qu'il y a une telle coordination en France?
Я перекладаю. Давай. Я перекладач, в відомому своєму статусі. Зокрема, я переклав Олена Безансона «Лихо століття» і ще кілька книжок. Я нагадав нашому гостеві таку традицію з часів Радянського Союзу, коли книжка, яка була перекладена російською, мала мало шансів бути перекладеною вже в Києві українською. І тому низка українських перекладачів намагалися швидше перекласти. Зокрема, відома була, це я вже не говорив, відома була конкуренція між журналом «Всесвіт» і журналом «Іностранна література». А запитання моє полягає в тому, чи існує координація у Франції, чи на загальнонаціональному рівні, чи, можливо, у Парижі, де зосереджено найбільше видавництв, чи існує така координація, коли те чи інше видавництво хоче перекласти той самий твір того самого автора. En fait, la réponse va être assez rapide. Il n'y a pas du tout de coordination, en fait. C'est-à-dire que c'est de l'initiative purement privée, aujourd'hui, de s'intéresser à tel ou tel auteur et de vouloir en acquérir les droits. Donc, objectivement, entre éditeurs de langue française, nous sommes en concurrence. Grasset est en concurrence avec Gallimard, avec Fayard, avec Actes Sud. Donc nous ne pouvons pas nous parler, nous ne pouvons pas coordonner nos efforts. Alors il y a... Відповідь дуже проста, немає координації, тому що видавництво, тобто приватні видавництва, вони знаходяться в конкуренції одне з одними. І якщо є цікавий автор, то кожне видавництво хоче якомога швидше придбати права. Alors, en revanche, il peut y avoir une coordination, enfin une tentative de coordination en collaboration avec les pouvoirs publics. Le Centre national du livre, qui dépend donc du ministère de la Culture en France, a publié par exemple ce qu'on appelle une liste de lacunes, donc de grands titres du patrimoine étranger, de la littérature mondiale, des grands titres qui ne sont pas encore traduits en français. Et pour ces titres, si un éditeur français privé se décidait à vouloir les traduire, il pourrait demander une aide financière au pouvoir public français. À ce niveau-là, il y a non pas une coordination, mais un accompagnement, je dirais, et les pouvoirs publics gardent une force de proposition. Mais il n'y a évidemment aucune instance pour centraliser, vous voyez, une coordination quelconque. Тобто, що стосується публікації, то це конкуренція, яка грає, і тут видавництва не спілкуються, зовсім не координуються. Є інше питання, в якому можна сказати, що щось схоже на координацію, але також це не координація. Це коли треба розмовляти з державними установами. Наприклад, Національний центр книги, який працює при Міністерстві культури, він видає щороку, регулярно видає такий список лакун, тобто тих творів зарубіжних, які не перекладені, або і тоді може приватне видавництво може подати заявку на публікацію, на переклад, на видання чогось з цього списку і мати якусь державну допомогу. Але також не можна сказати, що це координація. І взагалі немає такого органу, який би все це централізував. Il y a donc des cas lorsque le même auteur peut être traduit dans deux différentes éditions. Non, parce qu'un auteur qui est encore protégé par la propriété littéraire, vous savez que la loi en Europe prévoit qu'un auteur est protégé pendant 70 ans après sa mort. Ce qui veut dire que la personne qui détient les droits de l'œuvre, que ce soit l'auteur lui-même, son éditeur ou un agent littéraire, peut vendre les droits de cette œuvre à un seul éditeur pour une langue. Donc il ne peut pas y avoir deux éditeurs. Si l'auteur tombe, ce qu'on appelle dans le domaine public, après, tout le monde peut traduire. Par exemple, la semaine dernière, enfin il y a 15 jours, James Joyce est tombé dans le domaine public en Europe.
Donc Gallimard, qui avait l'exclusivité des œuvres de James Joyce jusqu'il y a 3 semaines, maintenant pourrait être en concurrence si toutefois il y a des éditeurs français assez courageux pour retraduire James Joyce, puisqu'aujourd'hui il ne faut plus de contrat pour publier James Joyce. Mais tant qu'une œuvre est protégée par la propriété littéraire, pendant 70 ans après la mort de l'auteur, il peut y avoir qu'une édition parce qu'il n'y a qu'un contrat exclusif à chaque fois. Ну, тобто немає організму, який би це регулював, але регулює ринок, тому що існує авторське поняття авторського права. І письменник, який ще живий, або який нещодавно помер, 70 років після його смерті зберігаються авторські права на публікацію його творів. І той, хто володіє, чи це сам письменник, чи це видавець, чи це нащадки, хто володіє правами, не може продати права відразу 2-3 видавництвам і продає права тільки одному видавництву. Інша справа, коли цей період закінчується, тоді можна все будь-кому публікувати. Наприклад, ось нещодавно закінчився ця дія авторських прав на твори Джеймса Джойса, який видавався у видавництві Галімар. Тобто зараз всі можуть видати новий переклад Джеймса Джойса, якщо вони наважаться після тих перекладів, які вже існують.